Les trichinelloses est une zoonose cosmopolite. Zoonose parce qu'elle touche de nombreux animaux sauvages et domestiques, ainsi que l'homme. La transmission est par l'ingestion de viande crue contaminée par un nématode, l'Ihoa trichinella. Les agents pathogènes, les adultes ou les larves. Les adultes mesurent 1,5 mm pour le mâle et 4 mm pour la femelle. Les adultes se localisent dans l'intestin. Les larves, les jeunes larves, sont de longueur de 100 micromètres. Les formes enkysties mesurent 1 mm de longueur. Le mode de contamination. La contamination se fait par l'ingestion de viande trichinée, crue ou peu cuitée. Un minimum de 100 larves est nécessaire pour provoquer une trichinellose symptomatique. Les trichinelloses touchent de nombreux animaux, les carnivores, les chats, les chiens, les porcs, les chevaux. L'ingestion des viandes qui contient les larves enkystées. L'occlusion des larves se fait dans l'estomac. Bon, les larves se transforment en des adultes. Après, les adultes vont pondre. Les adultes ما يبيضوش يولدوا يولدوا des larves. Les larves تاعنا رايحين يديروا une migration transpéritonéale ولا par voie lymphatique ويروحوا les muscles. في les muscles باه تما وتفورمي باه تولي انكيستي وتقعد في لي ميسكل هادوك. بون هي تروح لي ميسكل اللي تحرقوا بزاف كيما الدلتويد، لي ميسكل تاع لا بوش، كاردياك، لو كور، ليسونسيال. دونك رايحه تقعد في لي ميسكل وتبقى لتما. Donc, le clinique, il existe 4 phases في الكلينيك. La phase de cathare intestinale, dès la 48 heures بعد l'infestation, des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales, parce que les adultes راهم كاينين في tube digestif. La phase de dissémination larvaire, bon, دوكا عندنا لي نيماتو هادو لي نيماتود رايحين يدخلوا لنا في لا سيركيلاسيون. دونك واش رايحين يبروفوكينا؟ رايحين يبروفوكيونا رايحين يبروفوكيونا اون رياكسيون الرجيك اي لو سيستيم immunitaire راح يتاكتيفا. دونك واش حنلقاو لي مانيفيستاسيون تاعنا؟ رايحين نلقاو دي مانيفيستاسيون allergisantes, des fièvres, œdème généralisé cutané, رايحين نلقاو myalgie et des développés. Donc يولي genre يوليو عنده des troubles في la vision. Bon, les œdèmes particulièrement palpébrales. عندنا l'atteinte cardiaque est fréquente, رايح provoquer vascularite ou la myocardite, des atteintes neurologiques, paralysées, troubles psychiques, coma sont observés. La phase d'enquistement, 15 jours plus tard, correspond à une diminution de la fièvre, des myalgies et des œdèmes. Donc راح تنقص لنا تهبط لنا les réactions d'inflammation avec une persistance des signes cardiaques et neurologiques parce que les larves مازالوا راهم في les muscles. Le passage progressif à la chronicité. دونك على المدى البعيد واش حيصرى لنا؟ حنقولوا s'accompagne d'une diminution de risque vital accident cardiaque. Donc les signes musculaires peuvent persister plusieurs années. Les signes musculaires رايح يبقاو معنا plusieurs années. Selon l'importance de la contamination, les trichinelloses humains peuvent passer inaperçus.
capable يبقاو un aperçu se réduit un simple œdème palpébral. Donc رايحين غير se manifeste par un simple œdème palpébral ou rapidement mortel suit un choc allergique capable يكونوا mortel par un choc allergique. Le diagnostic biologique, les signes d'orientation تاعنا وش هو رايحين نلقاو دي symptomatologie clinique. les symptomatologie clinique تاعنا اللي حكينا عليهم قبيله على les manifestations allergiques. رايحين نلقاو لي زابيتود اليمونتير تاعهم ياكلوا لي فيوند تاع لو بورك باغ اكزومبل مثلا فلاشين ياكلوا لي غام. رايحين نلقاو اون هيبر ايوزينوفيلي امبورطونت تلحق جوسكو 20,000 eosinophils par millimètre au cube. Augmentation des enzymes musculaires CPK ou l'aldolase. Le diagnostic biologique, la certitude diagnostique, on a deux diagnostics اللي راح نديرو la sérologie en début d'infestation هي l'essentiel هي l'élément essentiel اللي راح يبروفينا باللي راهي عندنا trichinellose و la visualisation des larves après biopsie musculaire. رايحين نقولوا نديرو une biopsie musculaire وين نديروها في الدلتويد باسكو هو يريزيستي مثلا كي نديرو البيوبسي يقدر يريزيستي يقدر يتحمل لنا لا بيوبسي à partir de la 3e semaine de contamination. لو تريتمون تاعنا كيما لي نيماتود كامل لي نمدولو لي زالبندازول pendant 10 à 15 jours. On met un traitement les corticoïdes pour prévenir les complications neurologiques et cardiaques. Ou même, par exemple, un traitement symptomatique. Par exemple, la fièvre, les antipyrétiques. Prophylaxie واش حنديرو حنقولولو بلي لازم الكويسون suffisante des viandes. Les larves sont tuées en 3 minutes à 58 degrés et instantanément à 63 degrés. La congélation prolongée à très basse température 15 jours à 20 degrés est efficace. Le contrôle vétérinaire des viandes, des porcs et des chevaux. Des surveillance obligatoire des viandes de boucherie. Ou pour ceux اللي يربيو les porcs نقول لهم يكونوا يديروا احتياطاتهم ما يمدولهمش les cadavres تاع les rats والاخر وشوفوا يكونوا حذرين الشيء اللي يوكلوه les porcs تاعهم. Merci.